السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيالي في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله، اللي غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال الفرض المحروس الأول الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي، وكذلك ممكن يتطلعون عليه بالنسبة للمسلك العام. إذا نبداو على بركة الله بخصوص هذا ليكزيرسيس هذا. دونك غادي نشوفوا فقط في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الجزء الأول، يعني لا بارتي 1 qui concerne la restitution des connaissances. Ça y est. دونك والفيديو المقبل ان شاء الله غادي نخصوه بالنسبه للجزء الثاني اللي هو لا بارتي 2 سي le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Ça fait. Donc maintenant on va voir 10 points. Ça y est. Donc نبداو على بركة الله بخصوص l'exercice 1. Donc la question 1 c'est de compléter le schéma suivant avec les éléments qu'on a. Donc on a par exemple le pétale, l'étamine, le filet, l'antère, stigmate, ovaire, pistil et style. Ça y est? Donc, vous voyez que le schéma, il y a un schéma qui présente une fleur. Donc, nous avons déjà voir dans le cours de la reproduction chez les végétaux, la dissection de la fleur. Donc, la fleur, elle est constituée de plusieurs éléments. Donc, on va commencer par de gauche à droite. Ça y est. Donc, on a la première flèche qui se trouve en haut. En haut. Donc, on a ce qu'on appelle l'antère. Sur l'antère, on appelle, c'est le filet. Et les deux, ils constituent ce qu'on appelle un étamine. Et l'étamine, c'est l'élément reproducteur mâle. Ça va? On a en bas, on a ce qu'on appelle les pétales. À droite, on a en haut ce qu'on appelle le stigmate. Sur le stigmate, on a ce qu'on appelle le cil et l'ovaire. Et l'ensemble est constitué de ce qu'on appelle le piscine. Ça va? Maintenant, la deuxième question de donner à chaque définition le terme qui convient. Ça y est? Donc, غادي نعطيو المصطلح المناسب بالنسبة للجمل. Donc, on a un comportement sexuel qui permet le rapprochement et la reproduction chez les animaux. شنو كنسميو هذا؟ كنسميوه سي لو باراد نيبسيال. ولكن نتوما قبل ما تشوفوا الاجوبه ديروا واحد الكابتير ديكرون قبل وتحاولوا تجاوبوا على التمرين، ومن بعد تبداو تخرجوا بشويه عليكم. صافي دير واحد الكابتير ديكرون ومن بعد تجاوب على الاسئله، ومن بعد دير سكون ابل دير لا كوريجي avec la corrigée de moi. Ça va? Donc, l'union, la deuxième phrase, c'est l'union entre le noyau des gamètes mâles et des gamètes femelles pour donner une cellule œuf. Cet phénomène, on l'appelle, c'est la fécondation. Nous allons voir, on a deux types de fécondation. La fécondation interne, qui s'effectue à l'intérieur des corps femelles, et la fécondation externe, c'est l'union, ou bien c'est la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle à l'extérieur des voies génitales femelles. Ça y est? Maintenant, on va passer à la troisième phrase technique qui consiste à isoler une bouture pour obtenir une nouvelle plante. واحد التقنية كتمكن من عزل واحد البوتير، واحد الفسيلة بوغ اوبتونير واحد البلانت جديده، بحال التقنيه اللي كنستعملوها مثلا في النعناع. كناخذوا واحد الطريف ديال الساق ديال النعناع وكنغرسوها في التربه، ومن بعد بعد واحد المده هذيك الطريف ديال الساق اللي حطيناها في التربه كتعطينا واحد النبات جديد. هذه التقنيه كنسميوها الافتسال او بيان لو بوتيراج. صحيح؟ est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va passer à la dernière phrase qui dit le dépôt de grains de pollen sur le pistil de la fleur. هو سقوط أو حبوب اللقاح على مدقة الزهرة. هذا الفينومين كنسميوه c'est la pollinisation. C'est la pollinisation. Ça y est? Donc, en général, la pollinisation, c'est quoi? C'est le transport des grains de pollen
de l'étamine, de l'antère d'une étamine vers le stigmate d'une pistil. Ça y est? Et on a deux types de pollinisation. Une pollinisation directe ou bien pollinisation euh, auto-pollinisation, c'est la même chose. On dit pollinisation directe ou bien auto-pollinisation, c'est-à-dire le transport des grains de pollen de l'étamine vers le pistil de la même fleur. Ça y est? Et on a ce qu'on appelle la pollinisation indirecte ou bien la pollinisation croisée. C'est le transport des grains de pollen de l'étamine d'une fleur vers le pistil d'une autre fleur, mais la condition c'est que les deux fleurs sont de même espèce. صافي خاصهم يكونوا داك الزهرتين بجوجهم يكونوا من نفس النوع. صافي دونك احنا سالينا بالنسبه لهاد لا كيسيون 2. Maintenant on va passer directement à la troisième question. C'est de répondre par vrai ou faux puis corriger l'affirmation fausse. Donc غادي نجاوبوا بصحيح او خطا وغادي نصحوا les phrases qui sont fausses. Donc la phrase A, la reproduction asexuée fait intervenir des gamètes. C'est faux. C'est la reproduction sexuée qui fait intervenir les gamètes. Ça y est? B, la fécondation interne a lieu à l'extérieur du corps. C'est faux. La fécondation interne a lieu à l'intérieur du corps de la femelle. Ça y est? Donc c'est faux. La troisième phrase c'est C, l'ovaire donne une graine. C'est faux. L'ovaire, elle donne, se transforme en fruit. Et les ovules fécondés se transforment en graines. Ça y est? Donc c'est faux. Le protal, le moucheira, porte les organes reproducteurs, c'est la plante à fleurs. Oui, c'est vrai. Ça, on va voir dans les plantes sans fleurs. Ça y est? Donc, comme vous voyez, nous avons arrivé à la troisième question. Donc, c'est très simple de répondre à l'exercice. Ça y est? دونك كنتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق وان شاء الله تحصلوا ان شاء الله في هذه الامتحانات او في هذه الفروض المحروسه تحصلوا ان شاء الله على نقاط جيده تمكنكم ان شاء الله في المسايره ديال هذا السيمستر دو ان شاء الله. وكان دائما حنا كنتمنى لكم ان شاء الله دائما تكونوا ان شاء الله عند الموعد وداكشي اللي كنبغيو لكم راه ما تصوروش. صحيح دونك الاجوبه ديال لي كيسيون هما كما كتشوفوهم راه حنا دائما اي تمرين كنديروه راه كنوضعوه بالجواب ديالو. دونك اللي عنده شي تساؤل او اي تعليق ما ينساش في لي كومونتير ان شاء الله. وكما كتشوفوا راه حنا كنجاوبوكم في الان يعني في الوقت العاجل كنجاوبوكم وان شاء الله كما كنقولها وكنعاودها ما تحشمش. الا عندك شي كيسيون ما تنساش تنزلها. صافي دونك كما قلت لكم قبل ما تشوف الاسئله او قبل ما تشوف الاجوبه ما تنساش انك دير واحد الكابتشر ديكرون وتحاول تجاوب عليها قبل باش هكذا كتكون الاستفاده عامه بالنسبه للجميع. صافي اذا ان شاء الله الجزء الثاني اذا كنتم مرضين ان الجزء الثاني ان شاء الله اكتبوا لي الجزء الثاني في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. الى اللقاء وفي فيديو مقبل.